أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالسند المتصل مني إلى أمير المؤمنين بالحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع سيدنا سيد الأنبياء النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم سيدنا ياسم البكير رضي الله عنه سيدنا بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي رضي الله عنه سيدنا حمزة بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنه سيدنا عتيق بن أبي طالب القرشي رضي الله عنه سيدنا أبو عتبة بن ربيعة القرشي سيدنا حارثة بن ربيعة رضي الله عنه قتل يوم بدر وحارثة بن سراقة كان في النضارة سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه سيدنا خنيس بن السامي رضي الله عنه سيدنا رفاعة بن رافع رضي الله عنه سيدنا رفاعة بن عبد المطلب أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه سيدنا أبو زيد الأنصاري رضي الله عنه سيدنا سعد بن مالك الزهري رضي الله عنه سيدنا سعد بن خالد القرشي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق القرشي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه سيدنا فاطمة بن العاص القرشي رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عثمان بن عفان القرشي رضي الله عنه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه سيدنا علي بن ابي طالب الهاشمي رضي الله عنه سيدنا عامر بن عوف اليمني سيدنا مراد بن ربيعة رضي الله عنه سيدنا معاذ بن عدي رضي الله عنه سيدنا ميسى بن أسد بن عباس بن مطلب بن عبد مناف رضي الله تعالى عنه سيدنا نبات بن عامر الكندي ولي بن زهير رضي الله عنه سيدنا هلال بن أمية الأنصاري رضي الله تعالى عنه يا رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الجنة نعيم وسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار لما تم من عمري الراضية 7 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرة ليلة مولودي عزية مريم في نسبة من العزيرة القدسية وأخذ المقام وولدت صلى الله عليه وسلم صلى الله Allah
اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نسألك يا الله مسألة المسكين في يوم الجمعة يا رب العالمين تقبل دعانا بوسيلة سيد المرسلين. اللهم اجعل صواب ما تلوناه ونور ما قرأناه هدية لروح سيدنا ووسيلتنا ومولانا محمد ثم إلى أرواح سائر أموات المسلمين كافة عامة من له زائر ومن لا زائر. يا رب ارحمهما كما ربياني. আল্লাহ মাই বাবায় বড় আশা করি গেছই না, আমরা দোয়া করি হইয়া গেছই না, হক আদায় করতাম পারছি না। যতদিন রাখো তোমার দরবারও মা বাবার লাগি রুনাজা রাখার তৌফিক দিও আর আমরা দুয়ারে কবুল ফরমাও। رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. অনেকের ছায়া দুনিয়াতে কোনো বাকি আছে, যারা জিন্দা আছে দোয়া লইবার তৌফিক দেয় আর আওলাদ হলে তৌফিক দিলাম মা বাবার খেদমত করবার। رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله এই অনাথি দিদি কত জানাশোনা মানুষ খবর কিছু আমার পীর মুর্শিদ আমার মা আরো অনেক জানাশোনা মানুষ এই নিকটে এখানে যারা বৈশ নিয়ে আসছে অনেক গুণ বেশি খবর আছে। আল্লাহ সবরে মাফ করতে তোমার হাবিবের तमाम জিন্দা মুর্দা উম্মতে মাফ করো। আমাদের মাফ করিয়া গরিব আর গজব থেকে পানা দে আর রহমত নাজিল ফরমাও ইয়া আল্লাহ। ইয়া শাফি আল আমরাজ আয় বেমার দে শিফা দেনে वाला আমরা রহমতে আলম সামর ওসিলা লিয়া পানা চাইয়ার জিসমানি রূহানি ঈমানি যত যত बीमार আছে শিফা দিয়া মুমিনকে খুশি করি দেও ইয়া যার গরজে बीमारी আছে শিফা এনে ফরমা ইয়া হাল্লাল আল মুশকিলাত। যত মুশকিল সামনে আছে সব খামরে তোমার ওয়াস্তে বানাইয়া কবুল করো, খুশির সাথে अंजाम দিবার তৌফিক এনায়েত ফরমাও। ইয়া আরহামার রাহিমিন ইরহাম ইরহাম। सामने रमजान मुबारक अल्लाह हमारे ज़मीनों पढ़ा रखते कुरान पाकेर खिदमत करवार तौफीक বিভিন্ন মানুষের খিদমত করার তৌফিক এনায়েত ফরমাও। এই মহফিল থেকে কোনো সাহিল খালি ফেলে গেল। অনেকের অন্তরের মধ্যে এমন ব্যথা আছে সে ব্যক্ত করতে পারে। মালিক তুমি তো পরিষ্কার দেখ রাখো। ও মওলা খাস করে আমাদের বিমারিগুলো জানো তো আল্লাহ বিমারিও করেছে যে ভাই হল দুনিয়া থেকে যাই রাখি তার কবরের জিন্দগির আশা তার औलाद से दियो माया। ربنا تقبل دعانا بوسيلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله। কত জাত বেমার মানুষের বুদ্ধি ঘুমিয়ে যেতেছে, শিফা এনায়েত ফরমাও, খুশি দিলের মধ্যে দিয়ে দেও আর আমরা কঠিন যত সফর আছে আসান করে দিলাম।